uno, baka mambuyong pagita. Kay prinsipyo aquí, di ka na medyo kambya, di ka na ulihi, pira ulit ko sa na primero. Kasi nakita ko nila in Samarian form, may mga teachers na dama sa China. Ba't yan ito object no? Ako daw, ano niya ulang? Okay. Kanya. Walat na ng video. Okay ka? Para pwede ka kita intende bonamente. Now, first of all, el title, todo te entiende ka baka, no? Si Julius, entendiaman, no? Bueno, bueno, conversa kita na chabacano, para pwede ka kita mag-entendihan. Ay, mag-English kita, tumora kayo din, at-entende ko sa kwento. El topic yatong seal for righteousness. El spelling del seal is Z as in Zamboanga. Hindi akanselyo. Z as in Zamboanga, E-A-N. Seal. Cosa nito sa talmi? Sinabi to seal, usually, inkontra to sa palabra ng Biblia. Na other subject matter, hindi na serrano lang tausa. Na Biblia, bilang the seal of Zion, seals, no? Ang seal can receive, can ito energy, can ito deseo, can ito el coraje, hacer un cosa. No? For example, grant ko sa dito nombre. Ronnie. House of Leader ito. Ronnie? Rodimer. House of Leader ito. Ano pa? Good. Takiya ito. Grant kondo ito nombre sis. Elsie. Igual sa desde aquí. Cuando ya mira tu por Brad con sis Elsie, cosa tu primero yun na? Estereo para ka namin mujer. So, cosa tu yasi? Para que na legitude. Yasi tu todo, di ba? Yasi tu todo, para tu dal cielo, pater mundo, para que na legitude. Amo kan tabla kita sir, no? Tiene ka tu coraje, tiene tu deseo, enthusiastic tu, liga o puede hacer cosa. Amo kan tabla kita sir. Na dito topic, sin for righteousness. Sabi kita righteousness cosa? Derecho hacer. Conversa derecho, actúa derecho, hace un cosa derecho. Nah, mungkin membro kita del CFC, taki kita, tasakrifisya kita orang, tiempo, sinebes para cosa, para sige kita, cosa amo. Now, si no hay kita seal, para hacer o sige cosa amo o el mandato de Cristo, no hay kita aquí. So meaning, silos también ustedes, aquí ustedes, que quieren ustedes también hace un cosa na mandato del diatong Señor. So, prinsipyo este día, tiene kita coraje, tiene kita deseo, tiene kita el energy, tiene kita enthusiasm, para diga algún día puede kita hacer todo cosa instruction de Christ para que kita mga righteous people. Okay, tanya. Si tienen ustedes question al sa mano, mas bueno kan wal tantok ang question para hindi olvida later. Ahora, pregunta yo con ustedes, cosa el tres grande mandato de Cristo under the New Testament? Remember, ako na kita, mga hermano-hermana, tabibi kita arahin na ng Old Testament, ha? Tabibi kita, por causa ya kuner, New Testament, especially the Gospel de Cristo. Mark, John, Luke, and Matthew. Matthew. Esya, tali ang mga mandato de Cristo na New Testament, especially ang por kanya kalitan Gospel de Cristo. Cosa el grande mandato di suyo kanato? Genesis 3.
na debe amoy kita sige aura. O sa Christian sabi, the three greatest commandments of Christ in the New Testament. Love your neighbor as yourself. One, love your neighbor as yourself. Love your God with all your heart. Love God with all our hearts, with all our soul, with all our mind, with all our strength. Ano dito? Love your enemy. What? Love your enemy. Well, that was it. No. Love your enemy. Again, love your neighbor. But explain the Lego siya. Love your enemy. Ha? Love your enemy. No? O sa ikatras, Matthew 28. O sa si Kristo na Matthew 28. Go therefore and make disciples. Yes! Go therefore and make disciples to all nations of the world and teach them the good news of salvation. And I'll be with you, as Christ, throughout. So, meaning, si kita na couples for Christ, hindi lang diatong trabaho, ang nanamisa, ang nanateaching, no? Man praise of worship, sita, with soul kita. Ha? Si hindi itong mga amigo, bisino sa nakasa, na ipa-accepta kong Kristo, akan ang target niya ito. Kaya mo kanya sa Kristo. Hindi kita, debe kita disciple, man-discipling, ang nakita ng lugar, nakasa na mismo, number one, bisinos niya ito. So, amo kanya tres, ha? Love God, love thy neighbors, and be a disciple of Christ. Now, na simple righteousness, tiene cuatro clases de gente. Mira kita na doon diktada. Todos los cuatro clases de gente, hermano, hermana, todos sila tase bueno. Todos sila tase bueno. No hay diina cuatro que tase malo. Pero, debe man-assess kita. Si yo, miyembro del CFC, onde yo, among the four, no? Na number one ba yun, number two, number three, o number four? O, kita ha? El first, gente. Todos sila, I repeat all these four persons, kasi sila bueno. No hay kanila kita si malo. El first person, those who do no evil. Those who do no evil. Hindi nila si malo, yet do not devote themselves faithfully to doing good. Meaning, hindi na si malo, pero hindi na faithful na disi trabaho as bueno. Kinaya ke. Hindi na kasi buen amado, pero hindi na faithful na yung cuerpo. Sorry. Hindi na kasi evil, yet do not devote himself faithfully in doing good. Correct yan. Hindi na kasi malo, pero hindi na faithful as bueno. Kinaya ke. Dali lang ito example, ha? Meaning, falta de positive virtue. Ha? This is positive virtue. Sometimes self-pride siya. Amo siya makamiedo na si FC. Uno makamiedo na si FC. Kaya chapter head kayo, provincial coordinator kayo, cluster kayo, AGT kayo, tadyan na self-pride. Tadyan makita sila Biblia, spiritual pride. Taul bidaya and positive virtue. I'll give you one example, ha? Igual del... Nandun na sa dami ngayon, ha? Wala? Oo. Friday kasi ngayon po di anda. Kasi turnover diya mo na eskwela with nuevo presidente diya mo. Diyan na yung Saturday. Mga... Kaya naninkwentro yung
at those couple from K1. Ano ka mo, brad? Grabe nun siya kong chapter head. Nihay-nihay mga kanamon. Hindi mo kami tasikaso. Hindi mo kanamon tasikaso. At hindi maasikaso is evil. Hindi. Depende rin sa acceptance contigo. Si kumigo, di mo kumisa kaso, kaya dati yung kumbo. Hindi si evil, hindi si malo. Pero, nisita, negative virtue well, hindi na evil. Pero nisita, as kung kita mga leaders, o maski hindi kita leaders, diyan kita positive virtue. Maski, it is not required of us. Mas hindi respeto yan lang. Another example, mga anak, hindi ka nakasa. Niyahin-nuhay ko ng tatay nana. Hindi naman besamano, hindi naman mag-greet. Hindi ka evil. Eh, tradisyon naman siya. Naman niya pala na Biblia at sina, di ba? It's a tradition. Hindi ka evil. Pero, ang virtue is you, ang goodness is you negative, hindi positive. Amo siya, number 1 hinte. Nung kaya niya si Mano, pero hindi na faithful, hindi ka obediente, asin kung kosa kami bueno. Narenta niya. Na mira ustedes si alla ustedes siya kaya. Then, ang nakita na ikadosente. Yabla ka ikadosente, those who refrain from evil, and also to devote themselves to do good, yet while they neglect to do what good they can, they see need to do more than that. Quer decir, este un ente no quiere de hacer malo, pero el bueno hace no quiere elevan sorpas pa allá. For example, ¿por qué pa man yung manchichi? Tanda sa man yung tutudoche. Tanda man yung na iglesia. Tadali man yung tithes na iglesia. Kaya sin hasta niya lang hindi ko ka na truth, kaya para kita hacer bueno, mas arriba pa. No, mas grande pa. Él está grande. Por eso, di ba, James, mira tu bueno talente. Hindi nita si Mami, hindi nita ruwan, hindi nita mata, hindi nita kabit, no? Hindi nita kids, hindi nita burasyon. Tanda na iglesia, tanda na offering na iglesia, tanda sa rosario todo noche, tapos tanda lang ni Kere. May otro. No? Nalaglag. Ang kalente, bueno ni siyempre ko sa tase. Ara, ang nagitan elikatres. Elikatres daw, those who detest and avoid wrongdoing, fervently commit themselves to whatever good they can, those who detest and avoid wrongdoing, fervently commit themselves to whatever good they can do, and desire greater personal holiness, yet lack equal concern for the holiness of others. Alto rin poco ya queda. Tase de bueno. No hay de cosa tase malo. Kay kere natte queda de holy. Ha? Kere natte queda holy. Tadale de todo kung yung mga anak. Magdalhin sa eskwela. Dale de todo necesidad ng casa, kung yung mujer. Quien gente necesita con él, ayúdale. But you thinking by doing such, can one day a holy man for him to enter the kingdom of God. So, ang sina ni Katresente. Ara. Elika 4, brothers and sisters. Those who avoid wrongdoing practice positive
you are a fire with zeal for righteousness and a zeal for winning souls. Na este el ika-4, no quieren de hacer malo, hindi na hacer malo, no hay na diseño hacer malo, taasan ng todo, cosa de instruction ni Christ, tandale man-worship, tandale na iglesia, tayo dale otro gente, todo yan. And, hindi lang leta pensa di su cuerpo, anda na cielo, ta pensa kami de, el di suyo, mga amigo, di su pamilya, di su anak, kaya kami de anda kami sila na reino del Diyos. No, es decir, soul winning le. No, kaya kami de, di ba, alma na reino de Cristo. Nawala. Kita mga CFC members, only kita niya na 4. Number 4. Correct. Hindi kita para dito ng salvasyon. Por eso nga niya si Matt, si Cristo, love God. And by loving God, you have to love your neighbor. Can ba dito neighbor? Number 1, hindi ka casa dito, casa dito, akalala casa dito neighbor, hindi ka ansina spiritual definition. Our first neighbor, el mga gente adentro na casa ka nato. Como kami, 16 lang, 4 lang kami na casa. My first neighbor is my wife and my 2 sons. Before you are naman preach ang gospel ni Cristo, ayan otro casa kanila anay. Kaya ka na ito otro man. Si household kita manana, kita los, atong fiesta merienda. Kabar ang mga anak ay sige hindi kun pandesal ang merienda. Ano ba ito ang tohel? Wala tayo yung experience yan. 1998 pa yun na CFC. Yan experience kami siya. Bonito kayo. El merienda, kabar ang mga bata, kaya na kurtina na kwarto tayo kundi-kundi. Hindi ka lang mo. Dahil before to dali kumigo, bonamente, dali ito mga anak. Then si tapos ito si anak, asin na dito mga anak, kaya ito susuficiente. Dali ito na dito yung uban, na household. Por eso ka el regulasyon dito, when it comes to merienda na dito na household, 1 solid, 1 liquid, un vaso de agua, 1 plastic de biscuit, ano yan? Nasiyan na ito na household de patusena, kabala ka lang kung di ko present, ito problema del host, problema ka dito yung, because, el assumption, sabi niya kita, el regulasyon, when it comes to merienda, ansi na siya, no? So kita, bilang kita daw na 4 klase de gente, kita na CFC, debe aja kita na number 4. Hindi kita CFC para dyan kung kwento lang.